যতনা আংবাই হিসাবে হামবাইয়া ফারুক যেহেতু চিনি প্রোগ্রাম 12টানি জোড়াবলে চেংলাইনানি দংমানি প্রায় 1টা-1.5টা হচ্ছে চেংলাইনানো যাই হোক আং আছে কগলক সাগলা তিনি যেহেতু কমিটির ইনফরমেশন কমলক ডিভিশন কমিটি হব আইপিএফটি বিভাগে আইপিএফটি তরথানি লকথানি চোখথানি কমলক ডিভিশন কমিটি আইপিএফটির অনেক অবদান দङ 15 বছর আইপিএফটি চবা খাইয়া লাই দङ এই ক্লাইबो थांनाय तामनि बागै only एडीसी एरियाना बेस क्लाइयो आईपीएफटी आसाय माने एकटाना उद्देश्य बैनि हाय मूल डिमांड इनार लाइन पारमिट बांग्लादेशी पुशबैक इलीगल इमाइग्रेंट पुशबैक हाइगबा पदरी को डिमांड होते आईपीएफटी आसाया एकटाना उद्देश्य आगे यूजेस जबा खाइयो इप्रासानि बागै बाउंडारी खाइ कलांखा एडमिनिस्ट्रेशन नामे कलांखा संविधान नामे कलांखा पार्लियामेंट सरकार भारत सरकार बाय इप्रासानि अस्तित्वनि बागै जे एडीसी टीटी एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे रोजाकमानि आबुनो बेस क्लाइ जों फुल प्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लाइन साननानि बागै आईपीएफटी आसायो 15 বছর आईपीएफटी जे आंदोलन इतिहास जत थाइमानो जों बेयावनो काटालनाय सालायनानै थांला आरो दिनै मानजानाय सिने हल बिसिंग साबा आईपीएफटी गोजान किसाया किसाला kesam 2020 नि পরে লাই থানজাক 2021 22 23 24 এই 3 বছর কন্টিনিউ সব আইপিএফটি বাই তম কমলক ডিভিশন কমিটি नि किसाया किसाबायला সংখ্যা কম তিনি প্রায় 4 বছর 4.5 বছর রাখনা 2019-20 আপনারা আইপিএফটি नि हल प्रोग्राम खाइ गागाय तिनि ने हाइनो करनो जों आथुथाय रिमाया जागा कलबिया किन्तु बोसोर मा जाब 4 বছর 4.5 বছর अबचिनी साधारण गरबनि जों साधारण आम जनता अबचिनी बोलिया अबचिनी त्रिपुरासे 184 जनानि राजानि वंश जों प्राय 12.5 लाख থেকে 13 लाख বা 14 लाख त्रिपुरासार अपनी चिनी कपाल से हमिया जों जनरल लीडर संगो जों जनरल लीडर्स नामो ओ लीडर अपना इलेक्शन थाइका गागाय विभिन्न इश्यू तो हुए चिनी फारियो फायो गागाय चिनी बरल कन्फ्यूज बियाम थानाय बियाम दनाय सामना लगेरिया आं जतनिसलै आंनि आईपीएफटी नि त्रिपुरानि आंदोलननि इतिहास आं जतनिसलै बुइदमान माने गाय ग्राम रैली खालायलायै
दुख मले हाथीबो जखन जों फायो गामसा किसे जुता किसे कापड़े किसे चमड़ाए प्राय 20-30 जन 40 जन जुबक दुख मले हाथीबो फायो जों जखन माइक छाड़ा बासन দিব आफ्रोसना बेंगे लेयो ई को हासानने रखेले क्या एनसी देवरमानी दल एनसी देवरमानी चेलारा बरंगा जानि जानो खाने हाना तंथा गंगा हा उरा तानि रहति जों बाजार सभा खाये अंकरे थांगा गंगा बरंगा पादारि उतम होनाय अ हाबाय नखा जेसु चालु आसन्न तिब्रालेनि आंदोलननि लामा चालखौ आबो कोनो दिने सम्भबिया आबो शुद्ध बरगना अराय पराय खायनि बागै एनसी देवरमा तिब्रालेनि शब्दति खाय अंकरे खाय साबा बेंगाय नेशनल पार्टी नि नेतारा बेंगाइया सीपीआई नि नेतारा बेंगाइया कांग्रेस नि नेतारा बेंगाइया बीजेपी नि नेतारा बेंगाइया साबा बेंगाय रीजनल पार्टी नि नेतारा अपने बेंगाइया सुनना आपरो रीजनल पार्टी साबो जे समय बरक समाने दंगो और हाबाय नौखा जेसु चालसो एनसी देवरमानी तिब्राले तो आसन चालखौ सिने बेंगायै जोंनो लामा गासनाय दं लास्ट मोमेंट के सगैतिया जों दुख मले हाथीबो एनसी देवरमा जखन सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल आबनि बिरुद्धे कमलगत जों जखन आंदोलन खालायो तिब्रालेनि दाबिनो दुई जखन बरमुरा हाताया 11 दिन लागातार जखन आंदोलन खालायो आ आंदोलननि बिसिंथि बरनो जों जवाब मानि दंगो एकजन एनसी देवरमानि तिब्रालेनि दाबि अब एनसी देवरमा थैथामानि यागुलो ओ तिब्रालेनि दाबि जदि तिब्रासानि बागै सत्य भाबे जदि नागै दङ कांकाय एकजन एनसी देवरमा थैथामबानो लाखो एनसी देवरमा आगामी दिन तिब्रालेनि आंदोलन मा खालायनाय नि सामानि दङ ताबुक सामलाय मा दङनाले दुख मले हाथीबो हजार जुबक अमाहाय कैंडल मसुजा 2018 बीजेपी को आईपीपी सरकार फायो এই सरकार फाय माने 3 मास नि बिसिङावनो सरकार गठन खालाय शपथ नालाय बायो 3 मास नि बिसिङावनो यो आईपीपी र सिद्धांत नाथा क्षमताव फायके बररा कराय पराय बिथाङानो बररनि गोबां मा चाहिदा अब माय आंगे बररा उक्ल मानसोय थांबायनानो सिनि उद्देश्य आबोया सिनि उद्देश्य तिब्रालेनसे ओ तिब्रालेनि बागै दुख मले हाथीबो मोटर स्टेना हजार जुबक दिखाय जों याग्रा याग्रि याग खलबोय हारमै समाय दानलायखा समाय चलायखा तिब्रालेनि आंदोलन खायनि थांखानिबो जों केवल जों बेमानि खायया जों तिब्रालेनि आंदोलन यागरि खारगला जों तिब्रालेनि आंदोलन उक्लगा तनै जों नगा आसबि दंला उस माइनस आं पिला पक्ष बखावा थोर सके नाफाय बरमुरा हातायो 11 दिन आंदोलन खालायफ्रा वातै ताबु खायजरावन जुलाइ मासन वातै पेन बहग माइ गरेबो बदल दै थाइसा नांलाय फना बरमुरा हाताय बतिरिखलाय 11 दिन यूजेस परे आईपीपी आंदोलन खालाय हमको कतल समानी को क्या এই আসল খাই খাই সারা ভারতবর্ষের বড় পদত সাইমাকা তিব্রানি তিব্রা সারা অস্তিত্ব নিভাবে তিব্রালেন সামনে
ऑल इंडिया डेवलप साइमन का प्लेटफॉर्म तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यूज के কিন্তু 2023 বিধানসভা ইলেকশন yang wajib disari kita bermabuhayu lama codro yang kan lagi thalai ka juddo zaman Austro yang lagi thalai mage hai jai jani ja sakna sarkar lai jani seksa last moment ni jarawo tu kare ki develop three utama jarawo tunon je cycle mane asokna tu je kono babe ho 4-5 জন নেতা সম্মানিত ছিল কেউ রাখবই মা থাংছি নাই মানে আর হর্ষা ঈশ্বরী ভাইরাল মাসুরিকা টেস্টে বিধানসভা ইলেকশনের বাবে ফাইনাল ডিসিশন আনে সেটা হলো হর্ষা ঈশ্বরী ভাইরাল আমার এই অদ্ভুত সুরিমানি করব নুনতাম ভাইরাল দিদি থানি হচ্ছে ইয়া করে ফোন 10টা হলো 10টা মধ্যে 3টা পর্যন্ত ছবি লেখা ফাইনাল ডিসিশন আ হর্ষা আমি ফোন খাইয়ে ভয়েস মেসেজ রহন হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট খাইও ফেসবুকে পোস্ট খাইও ও বড় নাম দেখাই জাগাওন পাই পেদি ও বড় নাম দেখাই নাম নেতা দফরেদি ও বড় না হাইকে খাইদি আইপেতে নেতা না আসকে হুমকি দমকি সমকি পুরা लीडर अपने ऊपर যেভাবে মেন্টালি প্রেসার থাকে অবহাই যদি ক্লাইমারি গরই কাকাই আল গ্যারান্টি হই সারাবো আইপেতে যদিও তিনি এডিসিও যদি আইপেতে ইয়াবা যদি 2021 যদি ক্ষমতা পাইতেন কাকাই যদি তিনি এডিসিনি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হচ্ছে 12 বছর হইতে রমই সামলাইতে হই তিনি এডিসিও লাগু প্রায় করে মানে খাও কিন্তু দুর্ভাগ্য অবশ্য তো আইপিএলের ক্ষতিয়া শুক্লাচরণ নোয়া তিনি সাইকেল ক্ষতিয়া সমগ্র শ্রী ত্রিপুরাসানি যে স্টেট আগেই থামানি কথা নয় শ্রী তান্থায় জায়গা তে বাইরে সাকাও পাই থাকছে নিবা অবনি শ্রী যতন ছিলেন তিনি কপালহানিয়া তিনি জফানি বিজেপি বে আইপিএল কে অ্যালায়েন্স উইথ সরকার আসুই রিয়াল 30,000 শরণার্থী ত্রিপুরাসানি গোটা রাজ্য মানে আবু আইপিএল তিনি বোর্ড মানিক সরকার যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকশে ত্রিপুরা সিপিএম ক্ষমতা কিপিলি থেকে 30 পর্যন্ত এক পরিবর্তন কোন নারী মায়া কোন ও কাঞ্চনপুরি রিয়াল বিজুরা বেরিখাই হতো না সারেন্সি দেববর্মা বিপ্লব কুমার দেব ক্যাবিনেট রাজ্যকই প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ডেপুটি চিফ মিনিস্টার দৃষ্টিকর্তা এনসি দেববর্মা বিপ্লব কুমার দেব আইপিএল ক্যাবিনেট মিনিস্টার তিনি অর্থাৎ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত না থাক সাজেশন বেকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাসলাঙ্গে আমাদের প্রস্তাব রহকা ত্রিপুরা অনুবর্তন নামে নামসিত 125th amendment bill TTCO situ Tripura Tribal Tripura Territorial Council situ cabinet pass থাকা ত্রিপুরার ইতিহাস ভারত ভাই যখন ত্রিপুরা মাঝার মানে রাজ পরিবার গণতন্ত্র পাইথ মানে ইয়াগুলো আরে রাজতন্ত্র পাইথ মানে ইয়াগুলো গণতন্ত্র যখন হাতাই প্র ত্রিপুরা ভারত ভাই মাঝার মানে আমলি করে ত্রিপুরার ক্যাবিনেট অবহাই কোনো কতবার সিদ্ধান্ত নামানি করে তাবুকসত তদন্ত একমাত্র আইপিএল বিজেপি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নাকা টিটিএডিসি অব ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল অবস্থিত এডিসি মানে অব ত্রিপুরা আমি কোনো ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত ইয়া ত্রিপুরার কোনো নেতা মন্ত্রী সরকার আত্মই তো নাই হলে বড় কোনো সিদ্ধান্ত করে বড় কোনো সাপোর্ট করে একমাত্র টিউজিএস আন্দোলন কতর খাইয়ে তিনি ভারত সরকারকে আপনার রিজার্ভ মানি সি টিটিএডিসি আপনার পরে ক্যাবিনেটের কোনো সিদ্ধান্ত নেয় আছে অবনত তিনি টিটিএডিসি আবার আপনার অনুষ্ঠিত 30-50টা অনুষ্ঠিত 14টা 42টা অনুষ্ঠিত আবার আপগ্রেডেশন অনুষ্ঠিত হলে নাই ক্যাবিনেট পাস হয় মানে অববা আইপিএল থেকে বোর্ড
ব্যবসা চালাইও আবার এয়ারপোর্ট বা আগে না দাবি খাই যায় মহারাজা বিজেপি কিছু মানে করে কোনো মাথা পালাই না आगे दाबी खाई जा करके बाहर आगे लागू आगे वाले तब इंप्लीमेंट खाई नहीं दाम लोग खाई नहीं आता मानिक सरकार मुख्यमंत्री तमरे चलावो राज परिवार की जगह आस्तबल ময়দানে স্বামী বিবেকানন্দ গুরু নামে সেকেন্ড লাগলো তারপরেও সৌদা মহলে আবার আগে খাই যায় দাবি आईपीएटी में बीजेपी सरकार भाई महाराजा बीजेपी का किसी माने को नहीं मग एयरपोर्ट ना था पामाने मोदी आसरी माने अब वो आईपीएटी ने बोल तो सामने बगे खुआई क्या तो बड़ो जगह सब कोई क्या सब चीज़ बगे खुआई तो बड़ो लोग ताबो सारा टिप्पणी बड़ो लोग कामी ताबो साइमन सुनाई प्रयोजनो जों ताको जरा नासिक तो केवल डायरेक्ट से हिट खाइला केउ बेतर का बितर्क थांगला केवने जों ओभारटेक खाइयै हामिया सबै जों माने मैदानाव जों गरम खाइला प्रयोजन चिनि दफानि बरल যদি আগামী দিন 5 বছর তাও 4 বছর কমপ্লিট এই 5 বছর না কায় আইতে দিতে বিশাল 5 বছরে বাগাইলো जो অবজার্ভ খাইতো না নাগে 10 বছরে কোনো অবজার্ভ খাইতো না কিন্তু যদি দফানি থানি বলতে ছয় টিপ্রালে আলাদা রাজ্য দুই রূপাই মাই আঙ্কাঙ্কাই আইপিএফ এর উপর লগা ছবি তো আমলা তা করতে বলছে সেনা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেনা কম বিমানে বাকি সেনা কম বিমানে বাকি সেই তাবুক পর্যন্ত লাসি গই তো কিন্তু থানায় 18 মিনিটে 21 মাত্র 3 বছর থেকে 3 বছর আইপিএফ এর সুযোগ মান 18 মিনিটে 21 18 মিনিটে 21 ও কতার মালা 2 বছর করোনা ভাইরাস লকডাউন হরতলে খরচা নমি নকলাই মালাইয়া এই 3 বছরের বিষয়ে মাত্র আইপিএফ তে 1 বছর যে সামন্তানা সুযোগ মান এই 1 বছরের বিষয়ে আইপিএফ এর অনেক অ্যাচিভমেন্ট দাও 8 ডিগ্রি কলেজ কম প্রবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি সবলাম था आईपीएफ में बीजेपी सरकार বর্মরা হাতায় বুনুনা হাতায় কবর বুনুন সাবু থাক গন্ডাসরে বুনুন গলা দিছে বুনুন সাবু ফারকা আপ্রমলায় বুনুন সাবু কো করবে ফারকা তিন গ্রাম তো মহারাজা ने 184 জন রাজার বংশজ অথচ একজন রাজা না আছে মানে সাত না থই মানে সাল রাজ্য সরকারের সাতটা প্রস্তুতি ঘোষণা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুনি তম্বু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তম্বু স্বামী বিবেকানন্দ তম্বু চন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার ভারতশ্রী বেশিনে বড় অনেক অবদান তম্বু স্বাধীনতা সংগ্রামী অনেক অবদান তম্বু কিন্তু চিনি রাজবংশে 184 জন রাজার বংশের ইতিহাস তো তম্বুলে 184 জন রাজার বংশ স্মরণ করে দিয়া একজন রাজার বংশ স্মরণ করে এই সরকার নেই স্মৃতি এই সরকার রাজ পরিবারের সম্মান দিব রাজ পরিবারের সাথে কি প্রশাসনের সম্মান দিব আচার্য সালামের সাথে সুতি ঘোষণা করেছি হিমানি সালামের সাথে সুতি ঘোষণা করেছি সব খেলাইছে আইপিএফ के बीजेपी सरकार फैसला अब वो संबोल खेलाइছে चिनी बोलतामो चिनी बोल करके बीजेपी में आईपीएफ के एलायंस में बोल टिप्राले विरोधी आंदोलन खिलाइए आईपीएफ के बीजेपी में एलायंस में बोल एमन की आईपीएफ नेता रखना पारावक काल बारे अंथाने पदत्त टिकेर रिजक्खा बड़ा बीजेपी में एलायंस ताबुक है ताबुक के सामने टिकेर देना जोंकि हान रमोय जाया नोंनिया खाय ग्रामीण खायो दिल्लीबो थांलायो रोड ब्लक खायो टिप्रालेनि आंदोलन फैयो बरम लेखानिबो थाङो रिजनल माइंडेड बरक सामने आबो सिनि बुं आबो सिनि पाबो ना
তাও রেশনাল মানসিকতা বাইঠান বাইঠা বড় রঙে তিনি বড় রঙে আর আনতে এখানে নেই জাতীয়বাদী মানসিকতা বাইঠান বাইঠা তিনি বড় রঙে জ্ঞান দিগর সবাইকে নির্বাচন ফাইটে সাবতে সাবর টিকেট না লাগে সাবক ক্ষমতা আসুগুই করুণপতি মালিক মানে কম্পিটিশন বিজনেস ফাইটাই ল্যাঙ্গুয়েজ কনভার্ট ফাইট ল্যাঙ্গুয়েজ হয় চন্দ্রজি সাবো বরং ইস্যু ইলেকশন সিগানো তমানি ক্ষমতাও থাকবে ক্ষমতাও আসবে এনসি দেবগতি বালে রেকর্ড সালিয়া মেবার কুমার জমাতিয়া পিপালে রেকর্ড সালিয়া আইপিএতে এমএলএ রা পিপালে রেকর্ড সালিয়া জিজ্ঞাসা রুই নাই আইপিএতে ন লোক বুনবে রাং পরীক্ষা ইলেকশন টিকেট পরীক্ষা পদ পরীক্ষা পত্রের পরীক্ষায় আইপিএতে ন দক সাথে বলি চেষ্টা না কা সামনে লাভ খাব সামনে লাভ খা जों बतामो 5 বছর সুন্দর বলতা আগে 5 বছরের বাকি শুনতেইব চিনি বড়ক নি সাথে ত্রিপুরার আন্দোলন সংগ্রামী ভাঙায় 1 লাখ বড়ক কমিব ত্রিপুরার আন্দোলন খাই নাই 1000 বড়ক কমিব ত্রিপুরার আন্দোলন খাই নাই 10 জন বড়ক কমিব ত্রিপুরার আন্দোলন খাই নাই 1 জন বড়ক কমিব ত্রিপুরার আন্দোলন খাই নাই আগামী দিন 23 আগস্ট আগরতলা সারা ত্রিপুরালি আইপিএফ যারা ত্রিপুরালি আন্দোলন যারা সামিল হচ্ছেন ত্রিপুরালি দাবি যারা সামনে নাই ত্রিপুরালি চবাব যারা সহযোগিতা করে আপনার যোগ দিয়ে বৈশাখে 23 আগস্ট তাকলাই 23 আগস্ট 2025 আগরতলা বলছেন ফাইনালি থাকবে কমতা করতে বুঝছেন जों 10 জন মিরু খাই নাই 100 জন মিরু খাই নাই 1000 মিরু খাই নাই 5000 মিরু খাই নাই 1 লাখ মিরু খাই নাই চিনি নাওয়ার মংখা ত্রিপুরালে যতক্ষণ পর্যন্ত মায়াসা আইপিএফ আন্দোলন পাইখানা ত্রিপুরালে আওয়াজ করতে চাই আমরা অবশ্যই বলে ক্ষমতা ফাই স্টেপ বাই স্টেপ সামন টাকা আপনি বাগে যে আসা কখনো সাগলা যতন না এখানে হামবাই তিনি অন্যরকম আমি পার্সোনালি এই আইপিএফ তিনি পরিবার নলে ধানে অমন খবর নাই जों दाबो आईपीएफ नि खरगसा सिनि एमएलए कोन मन्त्री संगारी बाक्सा साउदाम होना आ खरगसा संगारी बेटा मखलायनाय हिसाब मेस काथि कम साबायनो दुनियानो अनेक किछु खलायनो मेस काथि कम साबायनो दुनियानो अनेक किछु खलायनो आगामी 23 আগস্ট और सौंदर्य एमएलए सौंदर्य मंत्री बाइनो আগরতলা लाख लाख बरफ दिखाइए टिप्रालेनि समर्थन लसो আগরতলা बस्तु सुनुमाने सुनुमनाय टिप्रालेनि आवाज तेविसा एनसी देबरमानि बिनि इमान बकथां तपर साइकेलामनि आं खरगसा एनसी देबरमा टिप्रालेन सानाय थै थांफाना तावानारि लाखु एनसी देबरमा आचाय फैनाय टिप्रालेन नांगौ फैनाय सांगरि खावै माते मयदानबर अंखरे ना फैनाय नरक सुबो उ फ्लेग नि सिम्बल उ कालार न सिमे कर्मबाय खा ते दाबर नि सिम्बल न सिमे नरक रमय दं दिनेश अबनता सकमर्ति तिनि বিশ্বাস नरक जतन भुक्तभोगी बई हाय